yɔrɔ ni filɛ wa Mali kɔnɔ Mali kɔ kan mana kɛ fɛn fɛn an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ aw ɲɛna ko aw bisimila aw ka jamukan kan n'o ye baroda ye baroda ale ye jamukan min an bɛ thème dɔ choisi ani maaw bɛ jɛ k'a masala kuma dɔw la o maaw bɛ se ka bɔ actuel media yɛrɛ kɔnɔna la comme u bɛ se ka bɔ actuel media kɔ kan cogo min na bi maa minnu b'an bolo olu tɛ maa dogolen actuel media kɔnɔna la nka yanni k'u présenter n b'a fɔ ɲɛna ko thème min b'an bolo bi o thème o ma nɔgɔn dɔɔni parce que o ye mariage mondial de ye o tɛ dɔwɛrɛ ye minnu b'u ka mariage kɛ gintanba ye ko fo bɛɛ k'a fɔ donc an b'a fɔ aw ɲɛna mɔgɔ minnu b'an bolo bi comme n y'a fɔ ɲɛna toujours cogo min na yani n ka émission daminɛ n m'a daminɛ n kini bolo de fɛ ko comme barika bɛ kini fɛ ko de la maa min bɛ kini fɛ ale tɔgɔ ko Kankuba Keita kanku tɛmɛnen kɔfɛ maa min bɛ Nimankuru fɛ o ye baro kolotigi ye n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen an da bɛ taa se Aminata Igirɛ Kulibali ma donc an bɛna foli bila o la yanni an ka foli bila o la an b'a fɔ ɲɛna ko walasa k'an ka jamukan ninnu lasɔrɔ a b'a abonné an ka page la Facebook Actuel Media YouTube Actuel Media walima an ka site internet n'o ye www.actuelmedia.net an b'a fɔ aw ɲɛna ko kura ko aw bisimila baroda jamukan kan ayiwa n bɛ kuma di n ka invité ma maa min bɛ kini fɛ ale tɔgɔ ko Kankuba Keita Kankuba an ni ɲɛkuma. Si, ça va? Ok. Don? Kari baasi tɛ yen. Baasi foyi tɛ yen. I ni bɔra. Si, Segu diyara dɛ. Tiɲɛ na ka seli kɛ ka seli tɛmɛ est-ce que seliba yɛrɛ tun tɛ an tun tɛ fɔ ko ye sinikɛnɛ ye. Ayi mais o ma se dɔɔni mais n'i b'a fɔ ni mɔgɔ taara seli la fɛnɛ kan ka seli jabɔ kosɛbɛ surtout ça faisait longtemps ne ma taa ne taara sin dɔɔni ne min. Sisan n'i ye seli kɛ i mana sogo i bɛ boli ka na o ye nin vitamine bɔ i kulo la donc n'i nana sigi caméra kɔfɛ dɔrɔn ni lumière sigila i bɛ biri. Mɔgɔ i bɛ biri mais chimie fɛnɛ ka kusa dɔɔni ne kun famana chimie ma ne taara si caman min sisan kɔni. N'a famana mama il faut que an ka oh voilà o don donc voyage dara i ɲuman nana ka na an yɛrɛ ɲuman sɔrɔ ayiwa folikan jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin an filɛbagaw ma nin wagati in na. Ayiwa sani ka filankɛla fɔ n b'i yɛrɛ fɔ kosɛbɛ n yɛrɛ kun famana plateau ma u ɲɛnafinba de kun bɛ na. Ne bara n bɛ foli lase an filɛbaga cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ k'an filɛ yan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ olu minnu tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ toujours ne y'an b'an sigi kɛnɛ kan k'an bɛ émission kɛ filɛbaga de b'an na an yɛrɛ b'i fɔ kosɛbɛ i yɛrɛ ka kuma na kuma bɛɛ ka kɛyɔrɔ kɛ belebeleba o to ka kɛyɔrɔ kɛ belebeleba halisa a badani. Ayiwa kan ko o diyara n ye kosɛbɛ ayiwa n bɛ n gɛrɛ baro kolotigi la baro kolotigi o ye tɔgɔ min ye a bɛna fɔ ko wari bɛ baro kunna dɛ parce que bɛɛ tɛ wele ko kolotigi baro kolotigi ko bɛɛ ko bɛɛ kan jumɛn de bɛ yen non kan foyi tɛ yen baasi tɛ yen non baasi foyi tɛ i bɛ gesi donc anniversaire tɛmɛna sisan bɔrɔ ni fɛnw bɛ yen ouais ma il paraît que gâteau kɔni a ye fɛn ci yɔrɔ yɛrɛ ko n'a ma kɛ anniversaire mondial ye comme tɛ ma fɔ cogo min na sama yɛrɛ de tigɛ ayiwa donc an b'a fɔ k'i joyeux anniversaire ala ka san caman caman yira la donc o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen folikan jumɛn b'i bolo ka fɔ an filɛbagaw ye nin wagati la. bon yanni n ka foli ka di an filɛbagaw ma nin wagati la n b'i yɛrɛ fo n ka cɛsiri la kosɛbɛ. o diyara n ye kosɛbɛ. m'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo komi bamananw yɛrɛ b'a fɔ cogo min na ko n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn kumakɛla tɛ filɛlibaga de b'i la lamɛnnibaga de b'i la donc m'an fo an layɛlibaga bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na fɛn bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan donc an b'a fo i k'u sɔgɔlen to Actuel Media la. o diyara n ye kosɛbɛ ayiwa an bɛ gɛrɛ Yakuba Acedi na. N'i bɛ fɛ ka mɔgɔ ale jeli la i b'a fɔ ko Acedi. Fana dɛ. Hali n'i m'a fɔ ko Aminata Kulibali. N'i ko Ace dɔrɔn. o ye ko bannen. A bara Acedi. Naamu. ko kɛ. Baasi tɛ na. Tɔɔrɔ se. Botew bɔlen. Yɔrɔ. A bɛ kɛ cogo di? Ka sɔrɔ maa dɔ b'a kama yɛrɛ. A bɛ kɛ. wa ne yɛrɛ b'a kama dɔrɔn kɔrɔ ka A ma ɲi. O ma ɲi dɛ. ayiwa folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an filɛbagaw ma nin waati in na. Foli ni tanu bɛ an filɛbaga cɛ n'a muso denmisɛnnin maakɔrɔba ye nana foli belebeleba i yɛrɛ ta ye nin yɔrɔ in na. kosɛbɛ. An b'a fɔ ko nin y'an sigitɔla ye baroda kɛnɛ kan a banna dɛ. ko kuma ma nɔgɔ n'an donna mɔgɔ gasi la o ka sabali o k'an to deniya ye. o ye tiɲɛ ye. ayiwa an b'a fɔ ɲɛna ko aw bisimila ko kura aw ka jamukan kan n'o ye baroda ye komi n y'a fɔ cogo min na bi thème ale ma nɔgɔn dɔɔni ko mariage mondial Silake y'a fɔ cogo min na an bɛ hakɛto bila kuma kɛrɛfɛ dɛ parce que a bɛ se ka kɛ n'an ye mariage mondial défend a tɛ bɛn dɔ ma a bɛ se ka kɛ n'an b'a défend fana a bɛ dɔ tɔɔrɔ donc n'a kɛra cogo min na n'an ma taga mɔgɔ min jimi sira fɛ hakɛto b'an ka kumaw bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ donc an b'a fɔ ɲɛna ko an bɛ don an ka thème kɔnɔ joona joona ayiwa n bɛ n gɛrɛ Kanku la Kanku question fɔlɔ bɛ na e de fɛ i pɛrɛlen don ka répondre kosɛbɛ kosɛbɛ yanni an ka kuma mariage mondial kan mariage yɛrɛ ye jumɛn. Bon o ye tiɲɛ sanni an ka kuma sanni an ka y'a mɛn mariage mondial mariage yɛrɛ fɔlɔ an ko kɔrɔnɔ fɔlɔ bon définition simple bɛ ne bolo mariage ye il faut toujours simplifier quoi kana gɛlɛya voilà c'est ça donc an b'a fɔ o la mariage yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye
de l'union de deux personnes de sexe différents n'a o ye mɔgɔ fila cɛ ni muso olu mana jɛ ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka foyer fonder u bɛ ɲɔgɔn fɛ an t'a dɔn dɛ u kɔni mana furu ɲɔgɔn mais ça est-ce que caman bon la logique voudrait ça bon ni ko nana ni ko ye pour les meilleurs et les pires mais donc o de bɛ se ka na ni furu mariage ni caman kɛla an si ka laɲini tɛ ni mɔgɔ ma dɔn furu bɛ sa depuis mariage est ce que b'a kɛ i t'a kɛ dɛ mais an bɛ segin a kan surtout diɲɛ laban tile in na bɛɛ sigilen ma kan écoutez yo fa ma furu an bɛ sɔn ka sira an yɛrɛ ma furu mais an ɲɛ bɛ ko minnu na cɛ kuma dɔw la f'i bɛ siran mais kan'o façon an bɛ boli dɛ kuma dɔw la minnu yɛrɛ bɛ fan i b'a fɔ minnu furulen don olu bɛ kɛ i b'a fɔ k'u ka aw tɔ la bolo aw minnu ma furu parce que u bɛ kuma dɔw fɔ i yɛrɛ sigilen ja bɛ tigɛ u b'an ja tigɛ kuma dɔ la dɛ wala u b'a kuma dɔw dogo dɔɔnin an na n'an donna an ka dɔ dɔ yan il faut que an tulo fana sɔmin an kana taa bali an kana taa kana bali an tulo sɔmin don koyi an t'a fɛ k'a mɛn de ok k'aw jaabi diyara n ye donc n bɛ n gɛrɛ baro kolontigi la kolontigi e yɛrɛ ye mariage faamu ka kɛ sira jumɛn bon comme Kamou bɔra k'a fɔ cogo min na mariage tɛ dɔwɛrɛ ye union de don cɛ ani muso sexe différent cɛ ani muso n'u jɛra ka a fɔ k'u bɛ foyer dɔ fɔni donc an bɛ taa n'a ye sariya siraw fɛ an bɛ se ka silamɛw ka yɔrɔ la an bɛ silamɛ furusiriw kɛ donc n'an taara mairie fana la ka se ka papier sɔrɔ a la a b'an bolo bila mana na voilà a b'an bolo bila mana la donc n'an taara diɲɛ fɛn o fɛn a ka dɔn ni ne ye ni cɛ ye ni ne ye ni muso ye donc n bɛ mariage faamu o sira de fɛ. ayiwa i fana ka o jaabi diyara n ye Siraki c'est la même question donc e yɛrɛ fana hakilina ye jumɛn bon e bɛ se k'i den ka alliance fara kan komi tu ma alliance fara i den ka alliance fara donc n'o kɛra aw bɛ aw gosi yɛrɛ ne b'a la n'a sɔrɔ alliance cɛ alliance ko in caman furulen don alliance tɛ ye bilen koyi alliance tɛ respecté Mali la koyi e kɔni t'a fɛ k'e ye alliance bɔ ne ta est-ce que alliance parce que ne tɛ maa si t'a la maa si ta tɛ ka bilen ne ta bɛ n kɔnɔ de nana mariage comme je rejoins un peu les deux mariage i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na ni cɛ ni muso u ka consentement u ko u bɛ ɲɔgɔn fɛ u tagara donc comme baro y'a fɔ l'union de deux personnes de sexe opposé donc olu ka mana furusiri ni a ko tɔ ninnu bɛɛ kɛ depuis famille yɔrɔ la ni accord la donc a kɛra ɲɔgɔn cɛ n'a muso ye mais sisan an bɛ ka ye diɲɛ fantɔw fɛ an bɛ ka ye mariage suguya wɛrɛw bɛ ka bɔ bon sexe opposé u y'o kɛ entre parenthèses a danna deux personnes in na bon a kɔni ma cari ten tɔ an fɛ farafinna yan nɔ mais an kɔni y'a ye k'a fɔ ko diɲɛ fantɔw fɛ a bɛ ka kɛ bon n t'a dɔn n'a sɔrɔ an bɛ se k'o fana wele ko mariage ou pas voilà donc comme Kamou y'a fɔ cogo min na ale ka définition na ale ko deux sexes différents donc i yɛrɛ fɔ cogo min na a bɛ entre parenthèses la donc Kamou n bɛ gɛrɛ e la tuguni question filanan o tɛ dɔwɛrɛ ye e yɛrɛ bolo mariage mondial bɛ se ka kɛ mun ye o question diyara n ye kosɛbɛ mais sani n ka kuma n bɛ hakɛto ɲini kosɛbɛ parce que an ka bi kuma in a bɛ sɔn ka don an bɛ tu caman yɛrɛ joli la an bɛ k'a fɔ a bɛ se ka an bɛ don an yɛrɛ gasi la mais f'an k'a fɔ fɛnɛ de an m'an ɲɛ tugu a kan k'a fɔ parce que tiɲɛ ni tiɲɛ ka kan fɔ f'an k'o fɔ de donc o la an b'a fɔ mariage mondial ayiwa mariage mondial yɛrɛ ye ka ko kɛ extravagant ka ampleur bonya i b'a ko an yɛrɛ fɔ an i b'a fɔ an ye min fɔ sisan nɔ ko bɛɛ la simplicité o de bɛ na ni cɛɲa kosɛbɛ furu yɛrɛ fɛnɛ fɛn de don c'est une situation à vie bon ni e y'a kɛ depuis e ma don furu kama i b'a dɔn cɛ caman bɛ siran furu ɲɛ u b'a fɔ ko je suis pas prêt foyi tɛ dɛ dépense minnu b'a la dépense de don dɛ a nata n ka ma dɔɔnin bɔ la muso gana ye an bɛ sɔn ka dɔɔnin kɛ tan dɛ a ko e bɛ ka mun faamu diɲɛ bɛ ka évoluer ka sira min fɛ n'i ma mariage mondial kɛ dɔrɔn mariage mondial ne e y'o kɛ o dɔ bɛ mariage mondial i b'a jateminɛ généralement mariage mondial baden bɛɛ bɛ min kuma kɛ o furu caman tɛ mɛn dɛ nana Kamou i bɛ ka mɔgɔw lasiran a furu caman tɛ mɛn dɛ parce que a tila bɛɛ sigilen bɛ nata de kan nata donc nin ye ko kɛ ne fɛnɛ ka ko kɛ bɛɛ k'a ye nafa t'o la e bɛ ka t'i cɛla de la e bɛ ka t'i cɛ de fɛ e bɛna t'i ka vie de kɛ donc ne fɛ e b'a ɲini de e ka se ka furu ala yɔrɔ ani mɔgɔw ɲɛnɛ k'a yira la nin y'i cɛ aw ka se ka vie kɛ simplement a n'aw ka famille i n'i cɛ denw bɛ tila ka na kɔfɛ tututu an ka kow nɔgɔya ɲɔgɔn bolo tant que an ma gɛlɛyaba in dabila ko bɛ gɛlɛya bi dɛ cɛw bɛɛ siran ne bɛ furu ɲɛ parce que u b'a fɔ ne ko furu u b'a fɔ ne tɛ se ka ni cɛw baro k'a mɛn nana
an kan ka siran ne u b'a fɔ de ko ne bɛna nin kɛ cogo di fo dɔ bɛ jɔrɔ ni cɛ dɔw ka mariage kuma u bɛ jɔrɔ de ne bɛna nin bɛɛ bɔ min et puis muso dɔw b'a exiger cɛ kan ne terimuso y'a kɛ tan tɔ ne fɛnɛ ta bɛ kɛ tan tɔ ni moyen bɛ e terimuso cɛ o n'o ti e cɛ ye dun e b'a fɛ a ka kɛ cogo di a bɛ taa sonyɛli kɛ ni golo ma se yɔrɔ min na ni ko k'i b'a sama a bɛ taa sonyɛli kɛ parce que a y'a fɛnɛ ko juru fana bɛ taa i bɛ juru ta ka mariage ni fɛnw ye kɔfɛ i b'a sara dɔɔni yɔrɔ o la mariage kɔfɛ cɛ aigrilen de don e mana fɛn fitinin kɛ cɛ la dɔrɔn a b'a jigi kɔrɔ ye ne ye min kɛ e ka mariage la est-ce que i b'a kalama dɔw b'a don i kulo la de ayiwa kami o jaabi diyara n ye kosɛbɛ donc n bɛ n telimu ka gɛrɛ baro kolontigi la baro kolontigi e mun ye cɛ e yɛrɛ bolo ni mariage mondial est-ce que nin hakilina ɲuman ye muso an bɛ ka nin mun kɛ est-ce que hakilina ɲuman don bon cɛ ko t'a la muso ko t'a la mais aw de b'a wari bɔ donc a n'a fɔ aw de bɛ caman encaisser kosɛbɛ anw kan mariage dépense la kɔni ko foyi dama tɛmɛni ma ko bɛɛ ka ɲi diɲɛ ko bɛɛ ka ɲi a bɛɛ la nka pourquoi mariage mondial e ni mɔgɔ dɔ de bɛ yen e ni cɛ ni muso de bɛna furu a bɛna diɲɛlatigɛ tɔ bɛɛ de kɛ ɲɔgɔn fɛ furu in y'o de ye pourquoi e bɛ taa min kan ka kɛ san 100 kɔnɔna la pourquoi an bɛ t'o bɛɛ bɔ tile 1 kɔnɔna la san 100 fɛnɛ san a kɛra cogo cogo san a kɛra san hakɛ o hakɛ a viré o a tɛ ban quoi donc pourquoi e bɛ taa nin bɛɛ kɛ ko mariage dɔrɔn kama tile 1 ko e bɛ taa dépense dɔw bɛ i bɛ t'o bɛɛ don muso kelen na muso naani bɛ se ka furu fɛn min na n'i taara o bɛɛ don muso kelen na o fana o yɔrɔ la an tɛ bɛn dɛ i bɛna kuma tiɲɛ san dɛ kana a fɔ k'i bɛna i ka avenir de dilan ka du jɔ ni fɛnw ani denw ka avenir mais n'i nana ni muso la ni ko kuma i ye kuma tiɲɛ kan'o fɔ bon ne yɛrɛ la k'aw joli yan yɔrɔ la mais n bɛ fɛ ka fɛn dɔ de fɔ quoi diɲɛ ko bɛɛ ka ɲi a yɛrɛ la ou bien musow yɛrɛ kɛlen don ka ko dɔ daminɛ sisan ko enterrement de vie de jeune fille ni bɛɛ kɛ kun k'i ɲɛmada dɔ ma ko an b'a caman ye kɔfɛ mɔgɔw de b'a caman kɛ farajɛla mɔgɔw de b'a caman kɛ mais pourquoi k'i ɲɛmada olu ma an tɛ kelen ye an ka kow tɛ kelen ye ale ye farajɛ de ne ye farafin ye donc an danbew tɛ kelen ye an taabolow tɛ kelen ye mais an ta o bɛ kɛ o i bɛ mɔgɔw ka kan dɔ kala mais a bilali la i tɛ se ka k'ale ye quoi bɛɛ yɛrɛ ye mɔgɔ bɛɛ ye kelen ye yirikuru mɛ o mɛ bama la tigɛ voilà donc a ma se i ka nin ko ninnu bɛɛ kɛ tile kelen kɔnɔ quoi ne bolo mariage a viré don quoi donc a ma se i ka taa dépense sugu dɔw kɛ k'i bɛ taa muso furu olu bɛɛ tɛ quoi a t'olu bɛɛ kun bɔ quoi mɔgɔ ka ko kɛ simplicité ye donc min bɛ se hakɛ la quoi muso bɛ cɛ dɔw pousser f'u ka taa wari sugu dɔw ta ka don mariage la tile kelen donc i bɛ tila ka to juruko ni fɛnw i bɛ taa juru ni fɛnw ta o la ni muso ye dɔrɔn i bɛ aigri i bɛ se k'a fɔ ten ayiwa baro e ka o question i fana ka o question jaabi diyara n ye Siraki naam a tɛ de naam ayiwa ninnu bɛɛ ka kuma kɔfɛ e yɛrɛ bolo mariage mondial il peut aboutir à quoi bon nana sɔɔni n ka kuma a aboutissement la n bɛ fɛ ka yɔrɔnin kelen de fɔ mariage mondial bɛ yen parce que ni mɔgɔ yi de fait que i yɛrɛ bɛna furu i diyaɲɛ kɛ ma o ye mondial de ye o ye diɲɛ wuli ko de ye i yɛrɛ kɔni fɛ ne kɔni fɛ o ye diɲɛ wuli ko de ne kɔni fɛ parce que de fait que ne bɛna taa sigi diyaɲɛ cɛ kan très bien diyaɲɛ cɛ ka so o ye mondial o ye koba de ye ne fɛ quoi o ye mondial ye ne fɛ pour moi n t'a dɔn n'a sɔrɔ e bɛ ka kuma mondial de kan n'i tɛ ka kuma mondial kan bi an bɛ ka mun kɛ mondial an bɛ ka mondial mun kɛ n'an bɛ ka kuma o de kan mun ye ka depuis furusiri ayi depuis woroba dilan don photo shooting photo ni fɛnw bɛ kɛ silamɛ furusiri o kelen don jamaw bɛ rassemble ka jeliw wele solodaw ni fɛnw bɛ kɛ n ye fɛn dɔ fana ye san n y'o ye san yɔrɔ d'habitude an bɛ woro ninnu siri mana de la ka wari bila ka di ɲɔgɔn ma o bɛ dabilalen don sisan c'est ça je sais pas comment n bɛna fɛn tɔgɔ fɔ to mais bɔrɔ fitinin dɔ dilan i bɛ woro k'a kɔnɔ donc ka i cɛ ni muso tɔgɔ sɛbɛn kan donc o bɛɛ dilanni donc est-ce que m'a fɔ ko a den tan k'o ye joli yɛrɛ den tan a ye den n hakili t'a da la mais a kɔni da ka gɛlɛn parce que imagine o yɛrɛ i b'a joli mɔgɔ de bɛ yen nɔ mɔgɔw b'a dilan donc diyagoya don a bɛ gɛlɛya o ye diyagosa de ye donc o bɛɛ ka bɔ silamɛ furusiri ka bɔ yen silamɛ furusiri fana bɛ n'i magɛn o yɛrɛ la sisan an bɛ jeli de ta jeli bɛ na sumu de kɛ silamɛ furusiri dɔw la voilà silamɛ furusiri dɔrɔn an bɛ jeli ta jeli bɛna sumu kɛ mariage don yɛrɛ o kuma tɛ se ka fɔ i t'a sɔrɔ an kelen don ka mariage kilan suguya 3 suguya 4 ye
de fo don kelen bɛ bila entièrement photo ta dɔrɔn kama don kelen bɛ bila a bɛ fɛn kɛ don min na déjeuner bɛ mɔgɔ min ta la déjeuner bɛ k'o don ni déjeuner tɛ mɔgɔ min ta la fana ni cocktail de bɛ kɛ a bɛ cocktail kɛ a bɛ fɔ cogo jumɛn u ka mairie dɔw fana bɔlen don a dama na olu bɛɛ jour n'a a dépenser de don a b'a bɛɛ différencier bon fɔlɔ la kɔni kun bɛ fɔ ko pour que ka mɔgɔw faciliter ka parce que yɔrɔw ka jan ɲɔgɔn na n'a ko k'a b'a bɛɛ kɛ tile kelen i bɛ taa sɔrɔ su bɛ ko ka sɔrɔ foyi ma se ka kɛ kɔɲɔ na a kun bɔ très bien a kun dabɔra o kama mais sisan on dirait o yɛrɛ de kɛla joli ye mun bɛ an balimakɛw sen na parce que an musow ko ko i ka fɛn fɛn mana kɛ fo o ka kɛ grandiose ye par exemple ni mairie don shooting photo bɛ ta cocktail do forcément d'accord et mariage don fana forcément d'accord daga de bɛ sigi nin bɛɛ la mɔgɔw de bɛ na ka na tilen sokɔnɔna la nin bɛɛ la a jateminɛ mariage kelen kunkɔrɔla la i bɛ taa sɔrɔ cɛ yɛrɛ parce que a bɛ fɔ mariage tɛ kɛ ka ban quoi mariage tɛ kɛ ka ban voilà même ni ye 10 millions de bila i bɛ taa sɔrɔ a 10 millions bɛ ban e balimamuso bɛ contribuer i balimakɛw terikɛw n'en parlons pas bɛɛ bɛ wari bɔ donc c'est pas facile an yɛrɛ ma fɔlɔ quoi cɛw yɛrɛ ma fɔlɔ mais bon comme on le dit il faut évoluer avec son temps n bɛ se ka ko de an musomanninw an fana ko an bɛ tile min na sisan nin y'o tile de donc on veut coûte que coûte ressembler aux autres parce que comme baro y'a fɔ cogoya min na an ka culture tɛ an ta tɛ même sisan an bɛ k'a ye u bɛ ka baby shower ni fɛn ninnu kɛ an ka culture t'olu si ye an y'a ye mɔgɔ wɛrɛw de la an y'a ye mɔgɔ wɛrɛw la bi an bɛ k'a fɔ k'an bɛ don o ko ninnu na c'est bien il n'est pas dit que i ye fɛn mun ye mɔgɔ i bɛ ɲɛma da mɔgɔ de fɛ pour que ka se k'u ka ɲuman ta ka baara kɛ n'a ye o ye diyagosa de ye c'est bien o de la an yɛrɛ kekuyala tantôt sinon fɔlɔ la micro tun tɛ yen micro tun tɛ Afrique an ka micro tun y'an ka damaw de ye tamaniw de ye mais sisan n'i y'a ye an fana fɛn na évolution de kɛra micro ni fɛn ninnu bɛɛ nana c'est bien l'évolution est très bien mais il n'est pas dit que i k'a fɔ ko i b'a kɛ coûte que coûte comme ces gens là olu wariko problème t'olu la et puis olu ka culture de don olu b'a sigi de depuis wagati jumɛn an bɛ nin kɛ mais n'an ko k'an bɛ don a la an fana ka dépense ko in nɛmɛ an ka a nɛmɛ cɛw quoi mais ni muso ni yɛrɛ b'a dɔn i bɛ se ka contribuer k'a kɛ là d'accord il y a pas de problème i b'i ka baara la i b'a kɛ mais mariage an mɔgɔ fila de don muso b'a fɔ de ko an mɔgɔ fila moi quand même je vois pas de problème dans ça moi personnellement hali min bɛ kɛ musow ka so u b'a fɔ cɛ ka contribution min moi personnellement ni ne ko ko n ka fɛn bɛ kɛ ni wari b'i kun i b'a bila boîte kɔnɔ donc ni mariage tɛmɛna i b'a bila ni baby shower waati sera k'a wari la i bɛ t'o susu non il n'est pas dit pour ça par exemple sisan moi quand même moi personnellement ni ne ko ko n ka mariage bɛ kɛ mondial il faut que n ka contribuer parce que ne kelen tɛ o ma somɔgɔ t'a la a bɛna se ka tiɲɛ bɛɛ bɔ ka don i la et après le mariage hali n'a b'i fɛ il n'est pas dit comme ça o kuma tɛ hali mɔgɔ yɛrɛ fa a tɛ se k'i ka désir bɛɛ kɛ n k'a bɛ dɔ de k'a la i yɛrɛ wolofa tɛ se k'i ka désir bɛɛ kɛ a bɛ dɔ de k'a la donc o bɛ yɔrɔ min na kɛ kana imposer ne bɛ contribuer bien sûr wagati dɔw bɛ yen nɔ ne bɛ fɛn dɔw san yɛrɛ ne t'a fɔ an ɲɛna mais il n'est pas dit que forcément i bɛ fɛn fɛn kɛ i k'o fɛ o bɛ cogoya min na dɛ o bɛ cogoya min na i cɛ fana kan ka kɛ ten tɔ i cɛ de i ka nouveau papa ye ni tagara fɛ yen nɔ i cɛ de i ka nouveau papa ye e ma mɛn ko kolontigi a c'est comme ça o ye waritigi de ye o a bɛ fɛ ka fɔ de dɔrɔn wari n'a fɔra ko alimɛti so kɔnɔ ko fo cɛ de b'o san o ma f'i ye aw tɛ alimɛti da dɔ yɛrɛ a bɛ mɔgɔw sɛgɛn fu n'i ye ɲininka ko mariage mondial aboutissement mariage mondial aboutissement a ka di mun na ni seba b'i cɛ ye entre guillemets ni cɛ quand même s'il est bien nanti problème t'a la a bɛ ko a la quoi parce que hali n'ale y'o ɲɔgɔn mugan bɔ a tɛ foyi k'a la o tɛ fɛn kɛ o tɛ fɛn kɛ mais mondial kɛ ko mugan o mari ka kuma bɛ na dɛ parce que o mari la fɛn min kan ka kɛ ka muso naani furu mais o de don hali n'a wari b'a kunna n'a se b'a ye a b'a kɛ o tɛ foyi k'a la mais e ni ne ɲɔgɔnnaw anw cɛw bɛ cogoya min na an b'u ka situation dɔn an b'u ka situation nana fɛ k'a cɛ tɛ se ka nana fɛ k'a cɛ tɛna mondial kɛ i ni nana bɛn n'o kan i nana ma bɛn o kan dɛ n'i bɛ dugawu kɛ i bɛ dugawu ɲuman an ka a fɛn awɔ donc an b'a fɔ aw ɲɛna ko
ko toujours ko aw soxla ñu actuel media la keren ni yara émission baroda ba fa ko wala saka nga jëm kon nga solo aba abonné nga page la Facebook actuel media YouTube actuel media wala ma site internet www.actuelmedia.net donc amaka photo rum na barobe ka nyaka khatrafe ay wa ngi rek kangula kangu ere bulo mariage na ne makla nga butsmane no ni ga fenari je te reviens donc kangu ere bolo mariage mondial il est bon ciao le bam so nana comme question parce que je te charo fana bino ibara musoro iba soro iba kuma futu na mbayi ka fo ko wa fo ko alate mo beni il ɲɔgɔnna voilà c'est le contraire muso dɔw bɛ yen nɔ olu filɛ nin Mahamadou ye elles sont calmes mais cɛ dɔw bɛ olu bɛ bɛn cɛ sugu ma ni surtout ni wari b'a kunna yɛrɛ a b'a fɔ ko a b'a fɛ a ka ko kɛ i b'a sɔrɔ a man di muso ye ayi mɔgɔ dɔw bɛ hali n'i ko k'i b'a fɛ a ka ko kɛ ko de ni a tɛ se ka k'a ye quoi k'a kɛ a ka famille yɛrɛ fɔlɔ parce que n'i bɛnna ni waritigi ye ni wari b'a somɔgɔw kunna u b'a fɔ abadan surtout yɛrɛ n'i bɛnna ni cɛ ye denkɛ kelen ye diɲɛ bɛɛ o mariage tɛ kɛ fitinin ye o tuma an ka sen fa diɲɛ bɛɛ o tɛ k'o ye mais o tɛ se k'o dɔn fɔlɔ dɛ e bɛna taa ɲini k'a fɔ ko e ye den kelen de ye fɔlɔ ni mɔgɔ ma ɲɛ ko i b'a fɔ ko i balimaw bɛ yan e ye den kelen fɔlɔ a ni mugu bɛ dɔ ka fara kan o la a bɛ se ka yɛlɛma an b'a ye k'a fɔ o mariage sugu ninnu hali n'i ko k'i b'a kɛ ko denni ye a bɛ taa kɛ belebeleba ye bolo et puis mariage yɛrɛ ye ko ye o de y'a to u b'a fɔ ko sanni k'a fɛ i b'a préparer yɛrɛ de parce que i tɛ se k'a fɔ ko nin ne bɛna mariage bɛn ne ma k'a bɛ kɛ i y'a kɛ cogo o cogo ko yɔrɔ bɛna fara a kan dépense fitinin dɔw bɛna fara a kan i ma sigi mais imprévu bɛna toujours mariage préparation kɔnɔna na o ye diyagoya ye donc n'i bɛnna n'o cɛ sugu ninnu ye diyagoya mariage bɛ kɛ grandiose a diya a ma diya i ye a bɛ kɛ n'a ye hali n'a man di ye parce que ni cɛ b'a fɛ cɛ somɔgɔw bɛɛ b'a fɔ ka mariage kɛ olu ka ko ka dɔn a b'a fɛ k'a ka ko kɛ simplement a banna mais n'o kɛra o la i b'o kɛ ne kɔni bolo mariage don kelen ni kɔni faut que ko ɲɛnamaya de i kan k'o ɲɛnamaya fɛnɛ dɛrɛ an bɛ nin kuma in bɛɛ a kan ka ɲɛnamaya de parce que souvenir de don ala an b'a fɛ mɔgɔ si t'a fɛ ka kɛ siɲɛ fila siɲɛ kelen pe je te rejoins à ce point o walasa il faut que au jour ka kɛ inoubliable de il faut que tout le monde sache ko mariage tɛmɛna o de la ne b'a fɔ a mariage bɛ n ko n'a ni a ala fɔ mɔgɔ ka fɔ carré kɔnɔ bɛna mun fɛ n'a se i bɛ banni lɔrɔ an ye Safi de invité aw ka carré kun awɔ k'a fɔ ni sigi i bɛ cɛ photo bila an fɛ i bɛ yɛrɛ photo bila an fɛ bâche de bɛ kɛ ka fauteuil royal bila ka bâche climatisée ka tapis rouge bila o b'a fɔ ko k'a ka mariage ma kɛ carré kɔnɔ an bɛ yɛlɛ tapis kan ne ka taa sigi b'a fɔ an mana to yan joona kɛ ni mariage bɛ tɛmɛ sisan parce que misi ninnu fɛn dɔgɔ fɛ est ce que a bɛna sɛbɛn marié fila ten kan ka yala a tɛ sɛbɛn ten mais i y'o ye a bɛ fɔ ko nin ka mariage jara nin ka mariage ɲɔgɔnna ma kɛ yan n ko Safi de nana ou bien ko Fatim Jabate de nana Haute-Gamme ka na kɔɲɔ kɛ yan nɔ wa aw ka kɔɲɔyɔrɔ a bɛ mɔgɔ min dɔn a tɛ mɔgɔ minnu dɔn jama bɛ caya de a jara a ma jɔ ye ko bɛɛ bɛ taa o mariage sugu ka di dɛ ayiwa i ko jaabi dara i ko se donc min gɛrɛ baro la comme ale diminen don a diminen baro dimina dɛ sisan an bɔra ka kuma min fɔ sa wa baro kɔlɔsili ne kɔni bolo wari bɛ e kun nin man kan tɛ k'e tɔɔrɔ man ka digi e la sa e mɔgɔ min wari di hali t'a kun tɛ yɛrɛ bon o kun ye fɔlɔ ye a bɛ n'i y'a kɛ cogo min na min tɛ sɔrɔ muru la n'i y'o don kɔlɔsi la cɛ i bɛ mɛrɛ mori fɛnɛ sigilen tɛ gansan ko ye dɔɔni tɛ tɔ to diɲɛ fɛn foyi la o ye tiɲɛ ayiwa baro question min bɛ ne bolo e yɛrɛ hakili la muso minnu b'a fɔ ko fo cɛ k'u ka mariage réussir ka tɛ sigi ko sinon ko olu tɛ da u cɛla la e bɛ mun fɔ muso ye bon furu de man di ye dɔrɔn ne b'a fɔ m'o o yɔrɔ kɔni na ayi e yɛrɛ b'a dɔn a b'i fɛ a ko ala ma fɔ ko baro déjà nana ko bébé nana mina yɔrɔ dɔ f'i ye wa n'i bɛ mɔgɔ fɛ hali n'a y'a sɔrɔ san hali ni wari b'a n'i b'a fɛ a ma se i k'a fɔ ko fɔ a ka mariage kɛ ko fɔ koba kɛ o déjà fɛn ko bɛɛ de ye wa ala yɛrɛ ye sankolo da kanu de kama kira kanu kama sallallahu alaihi wasallam ka dugukolo da a kanu de kama diɲɛ ko bɛɛ ye kanu de ni kanu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la a ma se ko yanni i ka dun yanni a bɛ muso ladon an bɛ don min na i ko bi yanni cɛ ka muso ladon
muso b'a dɔn fɔlɔ ni cɛ b'a fɛ ou bien n'a t'a fɛ sûrement i t'o sɛgɛrɛ d'a ma muso b'a dɔn ni cɛ b'a fɛ ou bien n'a t'a fɛ parce que déjà yɔrɔ fa ye dɛ kolontigi o sɛgɛrɛ d'a ma o fa ye a lajɛ i bɛ woro bɔ muso dɔ nɔfɛ i bɛ muso furu c'est o ka di i y'o latɛmɛ a tɔ ɲɔgɔnnaw la muso joli de bɛ yen mais y'a kɛ trésor caché mais i y'a latɛmɛ a ɲɔgɔnnaw la i y'a choisi caman cɛ la quoi dɔw bɛ olu ma furu sɔrɔ o ye tiɲɛ mais déjà n'i y'a furu ka ban c'est que a ka di ye a sera ka taa koba kɛ o la est ce que o sera koba kɛ ayi o ni koba kɛ tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la dɛ kuma fɔ u tɛ furu ni o ni koba kɛ tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la dɛ ne b'a fɔ o de dɔrɔn c'est e bɛ mun fɔ e bɛ ka côté min de fɔ c'est comme si u bɛ so kɔnɔ y'u labɔrɛ mais ne kan to ma muso minnu b'a fɔ e yɛrɛ b'a dɔn par exemple i n'a tigi bɛ ɲɔgɔn fɛ peut-être ɲaga entourage la ɲɔgɔn fɛ e ye woro bɛɛ bɔra ka ban déjà donc a y'a fɔ ko ni i kɔni ma ka mariage kɛ dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a kɔni tɛ jaabi e dun b'a fɛ ne bɛ o de f'i ye ne b'o de f'i ye mais n'a t'e bolo i bɛ taa suɲɛ an ka kɛ sisan n'a ti o ma bange bɛ yan bilen kana e bɛ taa juru ta a laban ye jumɛn n'e ma se k'a sara dun e tɛ baara ne la ko Umar ne ye nin kuma in mɛn Umar ne ko hali n'a furu la hali ni y'a furu sisan dépense wɛrɛ de bɛ mariage in kɔfɛ mɛnɛ na o ye jumɛn nasɔngɔ bɔ dɔrɔn tɛ o ma fɛn wɛrɛ nasɔngɔ ka bɔ e de b'i jɔ ni muso ye ka diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ généralement a caman yɛrɛ muso b'a kɛ to i bɛ taa sɔrɔ a caman yɛrɛ u tɛ baara kɛ u sigilen bɛ so kɔnɔ mais muso caman bɛ yen wa ko fo cɛ ka koba kɛ mariage la ne b'olu mariage t'olu kun bɔ quoi ni y'a yira ni cɛ y'a yira k'a b'i fɛ quoi déjà furu yɛrɛ ko bɛɛ ye quoi mais a mariage ye ko bɛɛ ye mais ni ne tɛ furu ni cɛ ma koba kɛ ne ye ne b'a faamu min ye furu de man d'a muso ye dɔrɔn furu de man d'a ye. Omar ne y'a mɛn ko n'i bɛ mɔgɔ fɛ ko tu es prêt à faire tous les sacrifices possibles pour la personne. Voilà o de kɔni b'a fɔ n ko bange bɛ yen. E bɛ ka juru ta bange la mun na k'a ka mariage mondial kɛ k'a la nisɔndiya. N'i taara prêt ta ne b'o de f'i ye mariage la n'i ma se k'a sara dun i bɛ taa yen fɛ de. Kɔfɛ i b'a sara ni mariage tɛmɛna. À savoir que nin tɛ sacrifice ye dɛ. Ni sacrifice ye dɛ. Parce que tu fais plaisir à ta femme. Tu fais plaisir à ta femme, c'est un sacrifice. Mais c'est sacrifice tɛ parce que mais sacrifice ye mun ye i bɛ ko kɛ mɔgɔ ye par exemple et puis tu sais mɔgɔ la personne a tɛ se ka ɲɛ a kɔ quoi. Par exemple, la personne, à quoi est indispensable à la vie de la personne. Il veut ta faut qu'il veut ta préjugé ni fonta, qui veut kokotiki. Mais à quoi bon? À quel mondial, mais mondial, l'essentiel c'est d'être marié, non? Il y a que il tient son nom. À quoi vouloir ça? Ni me sommes fanés à fond, tu es ma carte, ni ma mariage qui est mondial. Comme Barou l'a dit, je le rejoins. C'est qu'à ti te fourou de fait. Il va y avoir toi, non? L'imna son no fait beau y côté, mais t'as mon gouvernement. Au drone. C'est là, un sacrifice définition de quelqu'un. Sacrifice on est fait ka iere. Il te sera comme ça pour quel mot il est sacrifice. Mais une raison de plus pour savoir que les gars n'ont pas le moyen qu'au mariage. Les gars n'ont pas le moyen. Mais toi tu le connais. Ah mais je vais connaître une personne à 100%. Non. Ni ko cɛ kun bi fɛ cɛ bɛ kɛ batu ye a tɛ muso minɛ fɛ cɛ bɛ muso fɛn fɛn fɛ a bɛ Baru ko ale bɛ ka wari dɔ bila k'a ka muso 4 de furu ni ɲɛ muso 4 ni cɛ bɛ muso fɛn fɛn réservé a bɛ wari dɔ ne b'a ka barani bɛɛ ko kelen na a tɛ taa mɔgɔ wɛrɛ nɔfɛ ni pɛrɛta a bɛ taa pɛrɛta min na wa bi n'i sigi kan ni ala siniɲɛsigi muso a bɛ ka muso wɛrɛ furu de siniɲɛsigi i t'a sɔrɔ très généralement muso cɛ in bɛ furu a bɛ t'i bila luwanse de la a bɛ ka wari min bila e b'a dɔn n'a sɔrɔ a bɛ k'a bila n'a bɛna so jɔ muso fila furu ye crime de ye o tɛ crime ye wari sɔrɔ dɔrɔn n'a y'a furu se ka se b'a ye n'a y'a ka furu o ye bannen o ah bon a ye nin ko de kɛ nin o ye sisan o la n'a ye avenir ko fɔ a ye nkalon de tigɛ sisan a ye nkalon tigɛ là sur ce point moi je rejoins Barou il faut toujours nous aussi on va jamais te rejoindre on va jamais te rejoindre i cɛ contre fo ka taa kɛ kaso la taga bɛna se ka s'a ma k'o ye mariage mondial ye tu n'es pas une bonne épouse e tɛ se ka a bɛ se ka taa pɛrɛ ta cogo jumɛn sira k'i ma kɛ épouse ye fɔlɔ sa i bɛna kɛ épouse de ye sisan moi n'a t'o dɔn ne ka kɛ o de ye o je vais souligner un point n'i ye muso ye ka taa fɔ cɛ ma ko n'i ma ka mariage kɛ mondial ko n tɛ furu i b'a sɔrɔ a ye fɛn muso fana tɛ se ka taa jɔ ka fɛn fɔ a kun fɛ sa muso dɔw bɛ yen o tɛ fɛn foyi f'i kun fɛ o y'a sɔrɔ muso dɔw bɛ yen nana muso dɔw bɛ yen nɔ han impossible ko de ka d'u ye bon parce que n'i ko k'i bɛ fi dɔ ka araba film t'e la jago sa i b'a kɛ imagine
mɔgɔ caman bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ hali i yɛrɛ dɔgɔninw cɛ la i b'a jateminɛ dɔw la a ka ca quoi denmisɛnnin dɔ bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ c'est faire voir o de ka d'u ye n'o ye mɔgɔ fɛn fɛn la a ka ko bɛɛ bɛ ten i bɛ taa sɔrɔ hali a somɔgɔw tɛ se ka mun ka ye a bɛ taa sɔrɔ a bɛ musokɔrɔba pousser f'a ka o ko kelen ka ye donc n'o bɛ mɔgɔ fɛn fɛn la ala a cɛ tɛ dɛ o mɔgɔ tɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ a t'a kɛ mɔgɔ min na mais exemple ta ne yɛrɛ dɔgɔnin ka et puis tu sais très bien de qui il s'agit ale bɛ ten jɔ est-ce que imagine seulement ko kuma kɛ muso ye i b'a dɔn père même hali n'a ye cɛ sɔrɔ k'a tun b'a acte kelen poser a la il n'est pas dit k'i ka mariage non mais n'a yɛrɛ de mais une femme qui est très calme a tɛ kuma mais et puis i b'a dɔn han nana et puis mariage an bɛ don min na ko bi mariage foyi tɛ kɛ ni mɔgɔ si ma taa ka taa filɛli kɛ fɔlɔ o tɛ cɛ bɛ taa kɛ muso bɛ taa kɛ ko mun bɛ na kɔfɛ ani ko mun bɛ kɛ kɔnɔna na mɔgɔw b'a bɛɛ jateminɛ ou bien micro bɛ ne de bolo ou bien ala to ayi ni ne kuma na a b'a fɔ a bɛ kuma ayi ni ne tilala an ka kuma parce que ça fait deux fois ne ka kuma bɛ ka interrompre l'autre question ma se k'a jaabi ni fana bɛ yen nɔ ma se ka kuma donc ni interrompeli don i b'a fɔ n'a tilala kuma na ne bɛ kuma parce que ne ma tila fɔlɔ kuma na ne bɛ k'o fɔ mun na et 3 ans 4 ans kɛ avec mɔgɔ mun i b'a dɔn pɛrɛ et puis e yɛrɛ ko cɛ b'a fɛ m'a fɔ ni cɛ t'a fɛ dɛ o fana bɛ parce que ni dɔ bɛ san 3 ni fɛ a bɛ furu parce que par reconnaissance m'o fɔ mais e yɛrɛ ko cɛ b'a fɛ i b'a dɔn cɛ min b'i fɛ n'i ko k'a ka diɲɛ natigɛ fɛn fɛn k'i ye i b'a dɔn n'a se b'a ye karisa tɛ n jɛ a la mais pourquoi i b'a imposer a kan k'a ka mariage sugu dɔ d'i ma i b'a dɔn en âme et en conscience k'a t'a bolo pourquoi. Toi, tu as oublié ce que moi j'ai dit. Ne ko de ngo ni muso fana i ni mɔgɔ mun san saba kɛ ɲɔgɔn fɛ ni muso fana kala la ka taa f'a ɲɛna ko karisa ni ma ka mariage kɛ mondial ko tɛ taga i fɛ sûrement elle a soupçonné ne bɛ k'o de f'i ɲɛna pourquoi mondial même e t'a fɔ ko ni cɛ ni ma furu ayi e t'a fɔ ni ma furu mun na fɛ mais pourquoi mondial toi même nana toi en tant que tel e yɛrɛ kuma minnu fɔ tantɔ ka nin bɛɛ différencier ka bɔ ɲɔgɔn na tantɔ cogoya min na tantɔ toi en tant que femme e b'a dɔn pɛrɛ m'a fɔ i k'i ka mariage kɛ de façon amoureuse non là d'accord m'o fɔ parce que fɛn kelen de don don kelen de don i ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ a ka di bɛɛ ye i k'i yakubaya n'a ye o fana bɛ se ka kɛ cogo la ka sɔrɔ i ma kɛ i hakili bɛ mondial ka taga des millions et des millions kɛ ka cɛ la dépenser i yɛrɛ b'a dɔn pɛrɛ toi en tant ne yɛrɛ bɛ moi je te connais toi en tant que tel ne b'a dɔn tu vas pas accepter moi je te connais moi je le dis tout le temps k'a fɔ non tant que ni Azaya mana n ka mariage la bon ayi moi-même je le dis ne b'a fɔ tant que ni Azaya mana n ka mariage la ne kɔni bolo ale débat la bɛɛ bɛ hakilina di ne m'a fɔ on n'est pas dans une cour de justice ni ou bien ni mɔgɔ kelen kuma ta fo ka tila ne m'o fɔ ni ye kuma dɔ fɔ dɔ b'a répliquer ni a kuma tigi ja ayi ne ko dɔrɔn n ko n ka mariage la n ko moins n ko o ka na hali n'a bɛna ko ta i kɛ ka taa ne m'a fɔ n ko k'a kɛ mondial ba ni fɛn ninnu mais o c'était cɛ dun mais non c'est ne cɛ ne ko ne yɛrɛ bɛ n ka fɛn bɔ moi je l'ai dit ne m'o fɔ bɛɛ ɲɛna yan nɔ ne ko n ka mariage k'a sɔrɔ o y'a sɔrɔ fɛn bɛ n bolo bon toi tu parles de toi personnellement on parle du général non cɛ général la min bɛ kɛ fɛn bɛ consentement de i b'a ye ka to yen o b'a ye ne kɛ i b'o to yen kɛ cɛ caman bɛ taa kaso la o dɔrɔn de ye o mɔgɔ bɛ ka don kaso la ko caman na sisan olu tɛ mariage ye dɛ kana n'a da mariage la i bɛ to yen dɔnku la e bɛ taa cɛ bila ka taa nin juruba ta n'a ma se k'a sara a laban ye nin fɛla ye nin mais i b'a dɔn ko ne tɛ sɔrɔ yɔrɔ min na e bɛ tugu muso nɔfɛ han baro an ka san muso ninnu an ka génération i bɛ taa nin wariba don la dɔw tɛ se tobili la nana baro walayi wa o tɔgɔ duman bɛɛ b'a fɔ ko karisa ka mariage kɛla mondial olu mɔgɔ kelen de b'a fɔ ko karisa tɛ mais bari b'a bɛ se ka se yɔrɔ min ma parce que k'i ka mariage kɛla mondial i ma tila ka sigi a e ma se k'o jogo bɛɛ dɔn cogo di n bɛna question dɔ poser Barou e ko que i bɛ nin mondial ninnu bɛɛ kɛ muso ye k'a sɔrɔ i t'a sɔrɔ muso tɛ se tobili la n'a sɔrɔ a tɛ se tobili la a kan ka se a bɛ se parler la déjà a bɛ se k'i ka so arranger ni na baarakɛ so arranger ni sɔrɔ a parler sigilen bɛ ɲɔgɔn na farafina de a bɛ tobili kɛ sɔrɔ mariage kɔnɔ tobili tɛ diyagoya ye muso bɛ diyagoya tɛ ka tobili kɛ aw bɛɛ bɛ tobili kɛ ne bolo restaurant bɛ fan bɛɛ dumuni da jiginnen don i yɛrɛ k'a préparer ne bɛ taa restaurant furu nana e yɛrɛ k'a dilan e muso furu tobili de kama e muso furu tobili de kama ne bɛ taa furu restaurant tigi ma ou bien ne bɛ taa abonné restaurant na de ka to ka taa n'i ye muso furu c'est pour que kɔnɔ de ka se ka fɔ o kɔni e kɔnɔ falen kun tɛ yan e kɔnɔ falen kun tɛ yan
mais est-ce que vous m'avez fait furu kunto abadan kabe jai la ke ko me ne to yoro don ko ali muso be shimi di de ma ko jago ate muso ka yayi a kelen no muso re be toblige muso re be occupé so la chere be ta war ni ngana dim so mani muso banara chere bi joni ay nagila déjà tashu fena quoi mais farafi wa baraj claire voilà j'ai évolué là c'est où c'est tout là c'est tout bé réseau ka fanda donc ni muso ya pare ka sigi enye ko so arranger déjà on ou souvent kasa man me no ne na RFC ko ibura brakero la il aime tellement sa femme faut abdomen te voir c'est tellement beau donc ni tienne la faire abou obligé ñoo fait comment ma film na ko do abou obligé ñoo fait film réalité mais les films interprètent toujours la réalité voilà comment la réalité ay am baruma fa ko ça vient pas de nous donc ko mo wala culture donc am ko ni ma ci kana mondial am continue la culture de camp bi mu ñam ta nana era bara bela tezim soutenir elle pas convaincue era bodo era pas de toi en tant que tel marashiga e barma ke marashiga ke supposons que mondial on so te fait tobi la do mu restaurant nana era dakele ne be kla ka foto do mo me ta be dumi ne ban ma ke wa dum to me to do kali ko skoy jora kadi de nan taru iba an fem be la singa an war be la singa ka sege ble abadan ibaro ha ko so ba tamele ko wala ko ni we na baru ibaro ne ma ibaro ne be kuma kan ni na ijona na le ba fa kuma fo ni yoro na ne ba fa ka mi fo ebe muso furu togo di ebe muso be ka nyoko fo ka ta se mariage ma ka mariage ke e ta don ate se tobila e kundo vide de kora mariage kore ete giriga do alaw abe saka ora ko sita mariage sa parce que ko de saka sana ko do na ya fala fasa ka ne amna do sujet wala kono o ye baro da wala temie amota donc ni continue entre parenthèses c'est juste une question pour savoir que réfléchis amso mani muso fere para dongo do ya satora muso karale ndo kata wolo para dumni ta kata di makaya tobi muso bo kew donc obi yorabna obeno donc si c'est ça il y a fait on a fallu me bollo donc comme avait été fait déjà que eba ko so am ta effet a to da bordi fait avec la effet donc na ta doron et ni chef na fere bana ah fana ya sa do ina mo fana fere kamelo ni mo si so jo ni ta ni bisa ta ko na fama yo ite ni mne ta fere no sa mo bla anna kena chef na o sangana na be sina se no me o refie nana e ba ga bola dumni dumando ha wallahi o chega do ko chemba soupçonné ka o ka ta se to la te fait ça comme te fait e ba ke ko soupçonné to mo kom te ga so me ka ya do mariage do te kundo ala te o ite se ga bwa na anga chef do ko sisa mariage bi ka a chekai nye bala ko ka de dura bana do wara ti nyai ne mo wore fo ni kuma wore na o ka me amo débat ame banga sujet ko on continue ala dum kundo ga ba du parce que wallahi ba do ba fa ka di so mo ko de ka kuma be kla kana ne go ba chela ko fe sura chaba muso soutenir damne la de toujours ama fam yana toujours ko aw so ko actuel media la kren yana émission baroda ame kla ka fam yana tukuni ko wala sa ka nga jam kan na sura aba abonné nga page la Facebook actuel media YouTube actuel media wala ma un site internet no to do fe actuelmedia.net ama fam yana tukuni ko bi baroda nya kala no ko sabe donc quand on m'engage là et réagir tu mets enterrement de vie de jeune fille là enterrement de vie de jeune queen mais fin machara le koyon kuma chara et puis mariage tege sisa no est-ce que mariage ko sana tege mina afo ni c'était chela ko ni c'était chela ga la muso la ga beke il va falloir amener toi peut-être comme est-ce que l'autre take angata bokata éclater ka fête parce que c'est le dernier jour
avant du célibat quoi ça n'est que de vie de couple parce que ça bogotigia vie ko datugu ko shudo do ene furu bina daele voilà parce que bi ko chama ke bogotiga ko nana ni muso furu le te so ke play baru ya foto na ani boati ba ta kan shufe boli baru o chama teke me yaba la ko chaw fena boli ke chaw tala che baro ya no chaw kon ta ke suno aya ye mununa chaw ka ke de Checho, ne ba do ubi do ala o. Abisa ka ubi do ala ere me anta kala mo ba ke me on sait pas. Ubi de ga ke kere fela na wa maya. Donc amba ye ka fo uluta e ore me anta kon kera photo tare. Anta shooting photo re se do re ka anta ro. Ama labe. Ame dog da ke. Sangoni. Ame static. Ala rom no ka juna be. Ah, mo shooting dare ka kere. Jona. Photo kere ere juliere. O photo flare 10 Ah, shooting wanda ka gele ne. Imaginez mana shooting ta. Itirem so photo beta yere photo beta. Yere photo beta. Et puis wow, ibara ha ta gani fini gele ne. Nous a jouala. Be kila ka ta yoro de louer fana. Aménager. Akama. Ka kila ka ko décoration ni fait. Et puis be fini kelente. Fini do ba ke fini fla do ba ke fini saba. En termes de vie de jeune fille. E bolanga ke we amazo. Antakia. Antakia. Anga maraja ke mondial. Amba ke ri. Pa maraja ke monjori. Abe foi. Monjo. Wa est-ce que ta na plateau ga. Jora. Na to mi da plateau ga fo. Am sara. Ama marajia. Ni nyoko na wadele ga ke. O na nyango da. Ta peso ta ga passer ko fe. Ah. Non ma gere uma bla. Uma. O question kele kale ba na tanya fe. Non, il sait assez la question. Question meu. Question ma je enterrement de vie des jeunes filles. Tellement moi calmé. Faut pas faut mettre à Hauja. Oui, bon, c'est une belle dépense fou de moi. Ne m'en a si maintenant. Ne vois pas. On t'a pas dit quoi. Mais à tes mon bagage fait moula gauche ou enfin. Beniga faut mal tout mais quant à moi ne bolo ni mana wuri ne dépense fou wa goro tena teni nyon te dia wono shinya sigi ile ko la shinya sigi wa na belu bi wa de dai fa cheni ara ma de dai fa cheni ya tuma bo abani kuma korere me fa wori fi do wala anti enterrement de vie des jeunes filles ça sert à quoi ça sert à faire la fête souvenir ni bête mena e di jomara jiga teme wan mara jiga uteni berega ni plan bête pour ava e di jomara jiga teme wan mogo furu chebe claire bankule la ko avec claire bankule la wa kabi mara jiga kalo de video photo barabla ni bote dépenser wala de ko fa ni ani be barala ni msom ni kalo sara anga supposé il veut lancer là jago il veut lancer ça il veut prendre ça il veut dire ça nana muso fele kono de kanga fa bona gobe RB si ça non ni etnie chem kanale ka mariage mondial ke faut qu'on a fait enterrement de vie des jeunes filles est-ce que aucun attract à se lancer la tournée Tieni bem so ko ri sana sa ne bolo ni sera ni kemo ima ta disi ani mara mondial tieni bem so ko ona juru de ba kana bem so ko so villa bi bula voilà bon à mes générations nana me ka tani fi iPhone me double profession table pour te dire aywa o ga tu iPhone tu kula re iPhone tu gatina mo ga yetu wa ni mara me kera to mo ka ka ba buti nana ah chamana ka wi to fo mai me ka chamana o na kolon tigi kumana kolon wasara okay iPhone tigi do go profession tu bolo aywa kala ka profession no iPhone tu bolo jere profession no ga ra sangwe ne bengere oui mariage mondial enterrement de vie des jeunes filles non ere bolo boni na ne complexité de wa ou bien war de chara ndar ma ke mo na ne non n'est pas trop complexe au contraire ne va pas c'est un moyen pour elle de se montrer ma foi acculturation ni nanana parce que déjà que tout le monde est unanime là-dessus qu'il faut qu'un culture en tête quoi ayata do de fegana donc mais c'est qu'à former à vouloir trop ressembler aux occidentaux donc ameku wa forme ta ka kere kanana nana ye yoro do fo ka fo ko e akilla ni mariage mondial ke o ga soro village joli bulu ka bulu ka bilay kakla kalo sabana songo dani très bien ntaro amese ko fe ye ka woni nga question do la ya ni nga ka fo ko
musomanninw de b'a kɛ wa walima cɛw de b'a kɛ même n'a sɔrɔ cɛ dɔw bɛ yen très bien cɛ dɔw bɛ yen olu b'a fɔ ko b'a kɛ mais très généralement i bɛ taa sɔrɔ anw musomanninw de b'a fɔ ko fɔ an k'a kɛ donc o bɛ yɔrɔ min na Bamako bɛɛ bɛ Bamako Soko dɔn o ma dɔn o mɔgɔ si la voilà donc o bɛ yɔrɔ min na tan cogoya la musomanninw m'a fɔ minnu bɛ u kunna wari b'u kunna k'u b'a kɛ dɛ m'o fɔ dɛ mais n'i y'a imposer e bɛ k'o fɔ sira est ce que o cas ka ca ne kɔni bon ne bɛ kuma n'o de o parce que hali cɛ ta n y'o fɔ hali cɛ ta n y'o fɔ minorité bɛ yen nɔ quoi an tɛ se k'o yɔrɔ exclure parce que dɔw bɛ yen nɔ u b'a fɔ k'u b'a kɛ i bɛ taa sɔrɔ cɛ dɔw bɛ yen e ils sont fermes u b'a fɔ n'i b'a kɛ fo n'i y'a b'i yɛrɛ kunna u b'a préférer u bɛ t'u ka pariw ta walima u bɛ taa juru ta dɔ fɛ u bɛ n'a kɛ musomanin Bamako tɛ yen ne y'o kaw ye o kaw baden bɛ yen. an fa an filɛbagaw ye fana ko enterrement de vie de jeune fille bɛ yen enterrement de vie de jeune fille fana bɛ yen. très bien donc i bɛ taa sɔrɔ de fait que an kelen de b'u kunna k'a fɔ fo n ka nin kɛ u b'a kɛ o i bɛ taa sɔrɔ hali cɛ ka man ka accord di mais u b'a kɛ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ pariw la walima u bɛ taa juru ta dɔ fɛ karisa nin sɛgɛn ma n bɛ nin kɛ i bɛ taa sɔrɔ enterrement de vie de jeune fille sɛbɛlama yɛrɛ tɛ très généralement an bɛ taa par exemple ne n'e ka di nana aw ka so cɛ ka ɲi ne bɛ se ka bɛn a la n b'a fɔ nana an ka duguma salon an bɛ t'o décorer ok parce que a bɛ se ka kɛ papa ni maa bɛ kɛ sanfɛ yen nɔ donc an bɛ taa duguma salon an bɛ mananu san an bɛ bread tubi ni fɛn ninnu san an bɛ to o décorer k'o ɲɛ an bɛ nɛmu dɔ dilan ten tɔ i t'a sɔrɔ mɔgɔ min ka sɔrɔ ka diɲɛ bɛɛ wele ka na hali bɛɛ tɛ nɛmu den kurukuru kelen kelen sɔrɔ o de an bɛ se k'o wele o y'a niveau o y'a voilà level fitinin très bien ka boisson ni fɛnw san an terimuso an bɛ très bien an terimuso an bɛ 100 an bɛ ninnu san an bɛ taa maquillage 200 ta k'a ɲɛ na an bɛ n'an jɔ an bɛ photo ta an b'a poster an ka Facebook n'an ka fɛnw kan o bɛ yen nɔ parce que o moyen t'o bolo o ko fo jagosa k'ale k'a kɛ très bien mais a dɔw bɛ yen nɔ très bien dɔw bɛ yen nɔ a moyen b'u bolo olu b'a kɛ i bɛ taa sɔrɔ olu bɛ appartement louer u bɛ fɛnw yɛrɛ de u bɛ mɔgɔ yɛrɛ de invité u bɛ na décoration ɲumanw ni u bɛ fɛnw affiches ɲɛnamaw dilan ka fɛnw bɛɛ kɛ ka yɔrɔ ninnu fɛ minnu ta ye ban level ye olu bɛ se ka iPhone dɔ louer yɛrɛ ka photo très bien ka photo ta i yɛrɛ yɔrɔ dɔ fɔ i ko très bien i ko shooting photo dɔgɔmani yɛrɛ est ce que o tɛ daminɛ 40,000 ninnu de la ko n ko photo den fila dɔgɔmani ninnu voilà n'a tigi ye réduction yɛrɛ k'i ye a bɛ se ka photo kelen fara o kɛ promo ye très bien donc o bɛ cogoya min na imagine nana tile wuladanin kelen kun kɔrɔ o bɛɛ dépense jateminɛ mais tubabu fɛ yen nɔ olu bɛ manamanako kɛ a don su n'a fɛn ninnu na mais yan nɔ musomanin n bɛ se k'a fɔ an ma se o yɔrɔ la quoi an t'o ko ninnu kɔni kɛ mun ye ka manamana ko ninnu kɛ hali ni dɔw b'a kɛ an t'o ko ninnu an kɔni ta ye faire la fête s'éclater i b'i terimuso wele a b'i dɔgɔninw a bɛ gâteau san voilà photo ni fɛn voilà a b'olu ko ninnu kɛ an kɔni ta o ye mais a bɛɛ laban ye kelen de finition ye kelen de c'est faire voir pour que mɔgɔ ka fɔ k'a photo ni bila i ka statut kan mɔgɔ ka fɔ karisa ka nin diyara a banna a tɛna wari d'i ma a vie tɛ wari d'i ma a tɛ sanu d'i ma fo n'a kɛla parce que a bɛ se k'i la contenir c'est le plus important sinon a tɔ ninnu kɔni foyi t'a la mais imagine nana toi et moi et toi e ni ne cɛla cɛ e ka 500,000 e k'o bɔ k'o don o dɔrɔn na o 500,000 o ka d'e ma par exemple post mariage kɔfɛ après le mariage ka fɔ nana ka t'o di ne ma walima fara la kɔɲɔso la ayi k'a ta dɔrɔn i cɛ k'o ta k'o d'i ma ne cɛ k'a di a k'a ta dɔrɔn k'a d'i ma a ma fɔ nana foyi ka kɛ n'a ye a k'e sigilen to dɔrɔn k'a fɔ nana nin ta o sensation wa e ye nin mun kɛ o sensation point d'interrogation ne ye ɲininkali n'i y'o jaabi n'i ye réponse sɔrɔ o la voilà ne ka avis y'o de bon ça c'était entre parenthèses comme sira mo mo de kɛ sira k'i y'o yani ka tɛmɛ i bɛ se k'i den k'o répond comme mo de kɛ sira k'i y'o de c'est à dire n'i dan ka yɛrɛ fɔ a bɛ se ka ale bɛ ka min miiri o t'ale ta ye dɛ invité ka question poser présentatrice kunna comme i y'a fɔ cogo min na bon cɛ karara ye 500,000 ka di kɔɲɔ tɛmɛnen kɔfɛ dɛ 500,000 ka di dɛ ne kan jiginna kuma ye dépenses kɛlen kɔ
mais quand jigina kuma ye donc n bɛna min fɔ kanku komi e ko ko enterrement de vie de jeune fille kɛ de ne b'a kɛ yani i ka kɔɲɔ ka se ala ka gɛsinɛr sɔngɔ nɔgɔya non 500 000 tɛ a kɛ ni level IT ye dɛ parce que il faut pas que i k'a kɛ mɔgɔ ka fɔ k'a ma ɲɛ yɛrɛ donc an b'a kɛ de a bɛ gɛsinɛr kalan o ye fɔ fɛn kun ko u t'a ko la f'u bɛɛ ka dege a nɔfɛ ne b'o de kɛ donc an b'a fɔ an ɲɛna ko émission min ka se a kuncɛyɔrɔ la donc an bɛ gɛrɛ an ka question labanw na joona joona ayiwa kanku n bɛ question laban poser donc e yɛrɛ bolo nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ e yɛrɛ bolo inconvénient jumɛn de bɛ se ka na mariage mondial la n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen i b'i ka foroba laban di an fɛ ɲɔgɔn ma. ok o diyara n ye kosɛbɛ i ko inconvénient i b'a dɔn o kelen ni o yɔrɔ na ko o ko a kɔlɔlɔ tan tɛ yen nɔ surtout ko mana kɛ surtout wari bɔko ni fɛnw dɔw bɛ taa juru ta fan dɔw fɛ dɔw b'a ta an fɛ juru bɛ caya caya i bɛ baro région yɛrɛ n bɛ baro région dɔɔni parce que comme c'est la conclusion donc an bɛ walasa ka se ka téléspectateur hakilila voilà donc an bɛ ka kuma généralité de la mɔgɔ hakilina ye min ye donc ni bɛ kuma fɛ voilà fo fɛnɛ de ka fɔ ni min ye min ye an k'o fɛnɛ fɔ ani réalité fɛnɛ o fɛnɛ bɛ yen nin dɔn donc mɔgɔ ka pensée ye min ye nɔ i b'o de fɔ ko bɛ ten tɔ de donc an b'a fɔ ye ko k'a fɔ ko a ka ɲi a dan de la fɛnɛ kɔlɔlɔ tan tɛ yen nɔ donc enterrement de vie de jeune fille ko ye ani mariage mondial ninnu mɔgɔ k'a kɛ n'a se b'i i k'a kɛ n'a se t'i ye i k'a to yen nɔ o de kɔni y'a la n'o bɔra yen n bɛ foli lase an filɛlibaga cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen ma ayiwa o kɔni kana ne nin parce que ne ye kuma caman fɔ ne nin baga bɛ sɔn ka caya k'u delila kosɛbɛ ko hakɛtɔ bɛ kuma kan ne ta bɛ kɛ level 8 la a bɔ actuel media la en direct yɛrɛ ko kamara bɛ taa PC ta joona kamara bɛ taa PC baden ta o la an b'u fo kosɛbɛ u ka kulomada u ka ɲamadali la k'u merci ko k'an bɛɛ siɲɛ wɛrɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ la n'Ala sɔnna ma donc n'o bɔra yen n bɛ n gɛrɛ kolotigi baro la bari kolotigi e yɛrɛ bolo kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ est-ce que avantage bɛ mariage mondial la bon on nana n'o de f'i ye n ko damatɛmɛ ma ɲi diɲɛ ko foyi la donc an tɛ se ka ne tɛ avantage dɔn mariage mondial la tiɲɛ yɛrɛ la bɛɛ n'i ka yeta de don quoi bon ne bolo nafa tɛ koba ninnu na quoi a tɛna sɛbɛn mɔgɔ si tɛ yen ka yala k'i ye mariage mondial de ni n'a tɛmɛna o y'a bannen ye ne yɛrɛ bolo mariage mondial in tɛ dɔwɛrɛ yɛrɛ nana n'i ye muso furu ka bɔ o ye mariage mondial ye n'i diya muso yɛrɛ kɔni furu ka bɔ o ye mariage mondial ye à quoi ça sert i ka taa kobaw kɛ à quoi ça sert ou bien ka ɲi baro on va attendre ton mariage à ton mariage on verra bon n y'o de fɔ kuma daminɛ la ko n'i y'a mɛn ɲɔgɔn kumakɛla tɛ filɛlibaga de b'i la lamɛnlibaga de b'i la an b'an lamɛnlibaga bɛɛ lajɛlen fo nana ko foli lase i yɛrɛ ma i ka cɛsiri la donc u sɔgɔlen tugu actuel media la ok o diyara n ye kosɛbɛ ayiwa an bɛ gɛrɛ Atidi la Atidi n y'a fɔ cogo min na baro sera a kuncɛyɔrɔ la ayiwa nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ komi e ni baro de tun bɛ bɔti kelen na a tɛ se k'aw ɲininka inconvénient parce que depuis émission daminɛ aw bɛ ka inconvénient fɔ ka fɔ e bolo avantage jumɛn de bɛ mariage mondial la bon baro ka kuma komi baro y'a fɔ cogoya min na baro ko ka tɛ sa ayi ne bɛ nana ni inconvénient ne bɛ nana ni avantage ye o ne ye mun fɔ fo n'a kɛra satisfaction morale ye sinon en dehors de ça ne ɲɛ t'a la avantage min b'a la moi personnellement comme i yɛrɛ y'a fɔ i ye dicton dɔ fɔ i ko ko c'est dans la beauté se trouve dans la simplicité a jateminɛ hali mɔgɔ min b'a ka fini brode n'a b'a charger bɛɛ b'a fɔ k'a tiɲɛna nin ma ɲɛ mais dɔ b'a kubu ɲɛnama k'a ka fini na bɛɛ b'a fɔ k'a ɲɛna ne kɔni bolo mariage tɛ kelen dɛ c'est deux choses opposées moi quand même je pense i ye ne ka avis de ɲininkali kɛ deux choses opposées n y'o f'i ye i ye ne ka avis de ɲininkali kɛ i ye ne ka avis ɲininkali kɛ moi je pense quand même n'i ka fɛn ni bɛrɛn bɛn i yɛrɛ ma i fɛ mɔgɔw ni i yɛrɛ a k'aw ka fɛnw kɛ simplicité la mun bɛ ku i la ne hakili la o ɲɔgɔnna mondial tɛ i n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na kuma daminɛ na ko ne kɔni bolo ne ka mariage n'i y'a ye ne b'a bila n ka statut la n ko mon incroyable mariage o y'a sɔrɔ n dila n diyaɲɛ cɛ ma n bɛna taa n sigi n diyaɲɛ cɛ ka so o ye ne ka mariage mondial hali ni foyi ma kɛ walayi bilayi de fait que ne ye cɛ sɔrɔ cɛ min bɛ ne fɛ mun bɛ ne somɔgɔw dɔn mun bɛ ne dɔn mun bɛ n gasi sigi alhamdulilah o sɔrɔla
an bɛ taa kɛ jagoya a diyara an b'a kɛ ni ne y'o sɔrɔ ko ne tagara ko ne sigira o ka so o ɲɔgɔnna mondial tɛ ne kɔ mais ni ne terimusow kɔ ko Siraki faut qu'an ka mariage mondial an ka enterrement de vie de jeune fille ninnu kɛ n'a se bɛ n cɛ ye an b'a kɛ n'a se tɛ n cɛ ye n tigɛ lamɛn de geyi n tɛ se k'a kɛ kuma banna o yɔrɔ la n bɛ conclusion min n bɛ foli ka laban min se an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen ma o ye hakɛto ɲini de u fɛ parce que a bɛ se ka kɛ an ka kuma kɔnɔna la a ye n tɔgɔ sensibilité RT o tun tɛ an ka intention ye quoi o kɔni pour ma part o tun tɛ n ka intention ye. Ah ok pour ne ni n ka kolotigi ka part la o tun tɛ an ka intention ye mais a bɛ se ka kɛ an ka kuma kɔnɔna na an donna dɔ gasi la an bɛ hakɛto ɲini kɛ o yɔrɔ la. ani n bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ n bɛ n ko débatteur bɛɛ lajɛlen fɔ nana foli belebeleba ye yɛrɛ ta ye ni ala ma baasi wɛrɛ kɛ an bɛna segin ni plateau kelen in fɛnɛ o thème wɛrɛ ye o kɔni ne ka sensibilité frappé kosɛbɛ dɛ ayiwa kabo ko ka yafa de la fɛn dɔ ka plateau la yafa de la ka bɔ ne hakili la o ye wasa ye yafa de la yafa la i dɛsɛ ka yafa ok ɲaami nan de yafara ayiwa an b'a fɔ ɲɛna ko émission sera a kuncɛyɔrɔ la komi tun y'a fɔ a ye cogo min na bi émission thème tun tɛ dɔwɛrɛ ye ko mariage mondial o tɛ dɔwɛrɛ ye minnu b'u ka mariage kɛ ko fo carré kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ ka fɔ fo quartier mɔgɔw bɛɛ ka fɔ ko karisa ka mariage jara ayiwa aw ni ne kɔni bolo an ye faamuyali sɔrɔ mariage mondial ani minnu tɛ fɛ ka mariage kɛ mondial ye ale ni enterrement de vie de jeune fille la an bɛɛ lajɛlen an ye faamuyali sɔrɔ o ko nin kɔni na donc an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn émission wɛrɛ ani thème kura kura wɛrɛ la ko wassalam.